सरकारी पहल पर कार्यक्रम के माध्यम से किया गया यौन कर्मियों का वोटर कार्ड में नामांकन। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. सामसिया हाई मदरसा स्कूल में एक सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 150 यौन कर्मियों का वोटर कार्ड में नामांकन किया गया। बताया गया है कि यौन कर्मी कई सालों से वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे विभिन्न कारणों से वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज नहीं करा पा रहे थे। इस बार सरकारी पहल पर यौन कर्मियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कार्यक्रम में जलपाईगुड़ी डिविजनल कमिश्नर अनूप कुमार अग्रवाल, एसडीओ समेत अन्य लोग उपस्थित थे। इस संबंध में जलपाईगुड़ी डिविजनल कमिश्नर अनूप कुमार अग्रवाल ने कहा कि এটা তো সামারি রিভিশন অফ ইলেকট্রাল রোল, এটা তো প্রত্যেক বছর হয়। যারা নতুন ভোটার হচ্ছে 18 বছর ক্রস করছে তাদের জন্য হয়, এবং যারা বাদ পড়ে গেছে কোনো কারণে তাদের জন্য হয়। ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে এটা আমাদের ইলেকট্রাল যে মেশিনারি আছে স্টেটের, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার আছে, ইলেকট্রাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার আছেন এসডিও, তাদের পুরো টিম এই মিলি বিএলও অবধি ওরা এই কাজটা করে। ওইটা তো তথ্য আপনারা পেয়ে যাবেন। আমি এখনই আপনাকে তথ্য দেওয়ার জন্য এখানে তথ্য সংগ্রহ এখনও করিনি। আপনারা যে এখানে কর্তারা আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তথ্যটা পেয়ে যাবেন। একটা তো স্পেশাল ক্যাম্প যারা যারা বাদ পড়ে যাচ্ছে নর্মাল কাজের মধ্যে তাদের জন্য করা হয়। আগে ট্রান্সজেন্ডারের জন্য করা হয়েছিল বলা হচ্ছে, বাকি যারা হোমলেস থাকে যাদের কোনো ঠিকানা নেই তাদের জন্য করা হয়। এটাও এরকম একটা আছে যারা বাদ পড়ে যাচ্ছে তাদের জন্য করা হয়েছে। আমি एसडीओ एवं जिला प्रशासन के साधुवाद जानाচ্ছি এর জন্য। वहीं यौन कर्मियों ने कहा कि इतना दिन में फूट कोशिश करा, हुआ जाता कोर्ट में जाता, हुआ जाता, बोलता नहीं होता, कार्जियन लगेगा, नहीं होता है। क्या करूँ, कुछ भी नहीं सका, दिमाग खराब सोचता। काउंसिलर के पास जाएंगे, बात करेंगे, तो बाद में कल परसों फोन किया, बोला हो जाएगा, तो इसलिए आया हम लोग यहाँ। अच्छा लग रहा है। मेरा लड़का का भी नहीं, मेरे लड़की का भी नहीं, खाली मेरा लड़का को लेकर आया, बनाया। ভোটের ফটো করার জন্য অনেক হয়েছি, যেখানে যেতাম ডকুমেন্ট চাতো, হসপিটালে যেতাম ওই ডকুমেন্ট ছাড়া হচ্ছিল না। আজকে যে হচ্ছে এটা খুব খুশি লাগলো। এখন কি করে বলবো বলো, সরকারের কাজ, ডকুমেন্ট না হলে মা বাবার ডকুমেন্ট লাগে। তা আমার এতটা খেয়াল ছিল না। আমার যে দিদার বাড়িতে আমার মার ডকুমেন্ট ছিল, তারপরে নিয়ে আসলাম, নিয়ে পড়া হয়ে গেল। যে আমার হলেও তা আমার ছেলেরও কালকে হয়ে যাবে, আগামী দিনে আমার ছেলেরও হয়ে যাবে। কোনো ডকুমেন্ট থাকলেও আমার হয়ে যায়, আমার ছেলেরও হয়ে যাবে, বাল বাচ্চার হয়ে যাবে। लग रहा है अगर हो जाए तो और अच्छा है। बहुत चेष्टा किया, नहीं हुआ था। जिसको देता है वो बोलता है बस हो गया, ये हो गया, पैसा खा लिया और नहीं किया।